Agbong nasad. Hoy! Boy pa ka diha? Di man gud ka mo reply. Gato ko gikaon na ka sa imong kahilom. Pwede ra po doon ta. Okay ra ka? Agbong ko. Bisan nun sa'y buhatan ako. Palpak yapon. Kuna-una na lang ko gundang. Sayaw ra ang tanan. Okay ra ka po yun dyan. Pero ay pag-undang tungod lang sa usa ka pagsulay. Bugat naman gud kaayo. Mura na gid ko ko'y padulungan. Di man sad kinahanglan nga kabaludayon ka sa next step. Ang importante, gairog ka, bahalag dugay. Sige na lang tanik pahulay. Pero dili na ako kabalo mo bangon. Basin, kinahanglan na nimo kauban samtang nibangon ka. Kuyugig pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Dali, tabangan ti kag-review bisag gamay lang. Karon na? Oh, karon na. Dili para matapwan ka. Pero para ipahinumdum nimo nga kaya ni nimo. Dili kinahanglan nga sa tanan panahon kusgan ka. Ang importante, dili nimo kalimtan imong kaugalingon. Kung gikapoy ka, pwede mo pahuway. Pero uban na ang Ginoo sa imong pagpadayon.